Kami ni debatara sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ati-ati ng pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas marihita. Atok taida ma turpuk nagabiujahan ni jamita dihita ima siap pesalmen 106 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Pesalmen 106 ayat sada sahat rodi ayat 5. Tajahama di bagasan rohatta ujahahum ma sian juluon. Puji-pujian marningot hasangapon ni debata. Haleluya. Madok mauliate mahamudi Jehovah. Ay nabasa do ibana. Ay rodi sa liling na do. Asini rohanay. Tungi sema tuk makatahon akagugon ni Jehovah. Patubigihon baritanay sudena. Martua maaka na mangaradoti uhum na toktong patupahon hatigoran. Say ingo mau ali Jehovah khobartu halolomo di bangsom. Say tikir mau marhite-hite hatu aumi. Asahu paida-ida hadoharon niaka na pinilikmu. Asahu halason halalas ni roha ni bangsomi mamuji-muji. Rab dohot partohapan mi ido sahatna. Huriani tuhatta songon naung ditik-tikon naking ia hami ima padita boho pardede padita ni HKBP na mangula di jabatan na asing ima mengajari di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung rak do hami mangula dohot ruas diserdot hay nasida inang padita rogate buru gultom. Sahak matong tabi ini inang pandita resopta na madok kami mertugas di Sadarion. Jala tongma selamat tu amata bishop GKPI nang sekjen na baru terpilih manang naung dilantik Sadarion. Ima amata bishop pandita Abdul Hutauruk MTH nang amata sekjen Padita Humala Tobing MTH. Horas padita salinai. Adong doha muna menedau apalah sauti. Dang gope. Adong. Asa songon na hira na kompak kita hira hampir tiap bulan roda utuh utamu naon. Sipata majemput inatta. Boru sitopul nyodo na sida di julu. Mangula menang karejo di kantor sama tordo. Jadi asal jono kia kita muse ia na menubuhon au berhutau do siandu bacoi. Jadi gudang gurahamu nang sonak katulaku marga situ meang do tak kadongan-dongan na itu teh. Kira-kira dong dohamu 20% nai pos-pos di son. Mau lihat ma horas ma akatulang. Alayala di hurian itu tahun bahoras madihita saluhutna huriani tuhata ngani haulongan ni tuhata Yesus Kristus. Nunga tajahahon nakaning amang inang jamitata siap pesalmen 106 ayat sada sahak rodi ayat 5. Nasitong na molo serius na markaristenon dang buibe olaknya ayat 5 sebenar raja hawonot tahun ikut sahak 2 ayat obak puluelu. Atar songon edetai kan olodo eddi ayat sada hirana pengakuan dosa. Ayat 2 sadar akan belas kasihan Tuhan. Ayat 3 itur merulu-pulu. Adong dotong eddi tanggung hirana lomoro hadi dosai. Hape dukpe ayat petuluhon adong manguse oh husadari dosaki atar songonima. Jadi yang goza minta tahun amang bohama 5 sian obak puluelu ayat. Idono yang kadamang jadi edde mau molo dison puji-pujian marningot hasangapon ni debata. Goar ni mingguta sadarion ima molo adong desot tahe amangina minggu rapita majahahon amang minggu ha warna 2-3 ya. Seri Cordias Domini molo di bahasa Batakna
gok asini rohani jahubado portibion. Ima amanginang da. Gok asini rohani jahubado portibion. Jela tema ni minggu tahun ditutup di almanakta. Ima rapida majaha temanai 2-3 ya. Kasih setia ni debata maksudnya da manginang. Gok asini rohani jahubado portibion. Molo didok nakin ditik-tik tai dengga-dengga mahita sesuai doho protokol kesehatan. Benar sepola marmasker sahalak ku dison naking sahalak ku musedo tugi jangos sederion. Itu teh. Ido menang marmasker membeda diri magwarnion. Jadi molo idok gok asini rohani jahubado portibion. Molo tik-tik tai nakaning anggina mesawati. Ahai dokon denggamma uluhamu protokol kesehatan ala bohainna. Maka lakon namarang de pelakon noeng naking na itiktingi ay dok alannya hain na ala buain na alana kopi adong dope itu kan HP naking ahal warni miseri kuris lumini gok ay ditiktingi naking adong barani medok gok ay gok kopi do nuaing di sekitar tain na do. Ay nanaking. Ay adong dope. Beda do ya manginang. Ido alay mulai dok. Ay adong dope asini rohani debata iportibion. Kabeda do kan. HP onin nabuhain na. Go. Persoalan na mulugo do amang pedita asini rohani debata iportibion. Basa otik-otik roh keluarga nabi. Kan ido. Ido kan. Saru bata bunga muna. Marcibel gay do sakuni jalma. Songon udara idoi. Marci kudangi do udara di lebung di jabuta. Bui do marci kudangi molo marci padeti jabuna deh. Bui. Ale yang gua sini rohani debata lubi-lubi sian ini do. Lubi-lubi sian ini molo songo ballon rupani dio bus perbelgani ballon ditentukan oleh ahado. Belgani penampang naik ballon naik itu saya kan. Pergani nama jalo itu kan. Molo na sao balon nai mungkin na sa garejaon dia bus pesang bus na di masalah udarai masalah ahado belgani balloni molo sarupa belgani ballon sarupa hapalna dohot tipisna mar alai dung di ombus marsi belgai alani ahamai ani alani udara na masuk. Jadi mulai dok nakaning gok asini rohani jahubado tanoon. Gok do ijabu muna. Mau lihat gok ijabu muna. Gok. Mau songon na gokin. Gok songon ni dok. Gok ijabu muna. Gok do asini rohani jahuba dijabu muna. Manis jolo dia jari-jari hamuna rak sadar. Imaon nuaing. Jadi go asini rohani jahubado tanoon. Jadi tangyak tak na perjulu ikon hapur siaut tado. Yang go dihala Israeli edemon. Dia dehomon. Ido benda hase ada penuaing anak dibataki sudinang. Arga ada pena cikolek maru tak petaho. Melinglik petaho. Go pe macari. Arian nang bodari. Boaina. Ada tujuan. Aja mangina ada tujuan tertentu alaniahai acugari edai pasabbu ma anakmu lok kota-kota sambil markabo la idoi alai alhugu ko macari elna bare asa pasti kolahon geleki je halako songonimon edai ido ibena do misal betul-betul do go asini rohal jauh baru tanoon iba miseri kursubi ima dia terus go asini rohani jahubado jabuon. Jadi mula hurak pesirai otik nai nama sacim. Go asini rohani jahubado tanoon. Dang sedibe-ibe. Unang gebe darah tinggi do amat taki. Benda hurang acim di panganoni aja manginang. Songonima gugu ni edde tuha jol maun. Secara ilmu jiwa pe songoni do. Ahana jot-jot adong dipikirata. Ido nakaluar siapa mangan. Ido nak keluar siap partodion manang perbuatan tak. Mula si terus ayah meno pugus di hutaun. La pugus neme hamuna. Ay belgero asini rohani tu jahuba tu kami. Na sokep pelang nong artaku. Alene pahupui nga dokter B misalnya. Keconi do. Ima jago ni Israeli na perjului.
Jadi idok nasi sonai puji-pujian marningot hasangapun ni debata ibu asa pola pengot-ingoton hasangapun ni debata ngasangapin nak pisodingot alela niaha huingo torus debata ki jaguhien ido dan huingo edaki si perbedai ngapain diingat-ingat ndak huingo camati ale kantor sama inat tahu nak kamu nahona sobong-sobong do pegawai ini dak peringoton nih misal sapiarong na sebenarnya dahamkan mungkin bermobil di semata berkereta wala saya kerja dak boleh pakai lihat motor songoni mah na pola ingoti tarsongoni mah alai masih godot tamanginang ahin naking gok asini rohani jahoba do tano on de rapi sama do 2 3 ya gok asini rohani jahoba do tano on otomatis mulunga gok asini rohani jahoba do tano on jabumi nasomar keramiki pe jabumi nasomar langit-langit pe guk asini rohani sedoi Jahoba dang si Jokowi dang camat dang bupati ICP bupati ICP bishop ICP pendeta resort ho do anggo asini rohani Jahoba idu da manginan ho do asini rohani Jahoba ananima di ayat sada itoridok madisi amanginang Hola jono tuwe 100 onum nebel gei dial kitab munai amat tersurat. Sakata doi rap kita madok 2 3 ya. Haleluya ya langsung nih. Ngiri mah lakon. Ngamari de pelakin gale-gale madok haleluya pe gale-gale. Ahmad hita. Rap kita madokon haleluya 2 3 ya. Haleluya. Beh gari jauh penitor nek lupa dong. Haleluya. Porngis pemangulu be kamu. Porngis rongi meroan. Ahai dokon saya arek sarasonomi 2 3 ya. Haleluya on 2 lapatanna. Sada tuau sada nai tu dong aku sada nai tu saluhut na portibion. Kayak betul nak ikan tak pol daw tukirana diawi. Haleluya mulai nak lapatanna secara bahasa aslina puji ma Jahoba. Ido. Mulai dok puji ma Jahoba rak kita mandok sago goni gogona puji ma Jahoba 2 3 ya. Na parjolo ido dohonok kume itu si bohokon tueu ringgas ma hotodikku yang urusere ya haidokon mamuji bahasa batak ni haleluya anak kani puji ma Jahoba na berdua suruham maya manginang dokot tu dongami haleluya sada 2 ya haleluya mula pola sori yang menak kimarede ngata bubi arlas ni rohahita memuji debata sambil bareng-bareng dong anda isi bareng naro ayasini rohanai baru makuli-kuling nih share ina ayo seributin nih kon dobongo tu ina kan tapi warna mak morlos ni rohai tau kaconi do dia mulai lagi haleluya jamu ja haleluya ngasai sirana marede mahita nak kening asal masai tulu ayat tamun akhir rabiben ira nama makuri doi ada dak kau mani badang gajian tanggi sinak punai ni bereng-bereng babu gasong ngatot no engol 70.000 neneng ngatot cokon ya re ber kamu songni dan digaji bereng-bereng mulai pelagi ya mama sigaret nomai pultung-utung kalau dak teri de bicolom ngatolak no engon ujungnya ipakuri maun nah harusnya per 2 cm per 3 cm do diatu gebe ilakahon asal magudang hanai lemparan ni tanonai ido jadi ibana warna marede pebistiki pokoknya 3 ayat nya 2 ayat ini ning mau nene ya hamu songoni bertobat ya ada songon apalagi sonak kaning parohon haraja on minan ne kan ido dah parpoti pe stres atau de benokku lebet do hamna nene apalagi song leader dia nak inang song leader stres matong hol nasi na cakok nene kan tersongoni maun amanginang. Jadi tajahama ayat sada songon namarede alai makatai. Beta tajaha manginang 2 3 ya. Haleluya madok mauliate mahamudi Jahoba aina basado ibana ai rodi saliling-liling nado asini rohanai ima. Haleluya madok mauliate idu na berjula manginang. Ahai dokon madok mauliate mahamu di Jahoba ay buhain na ibana stop aharo lawan kata ni nabesa dang muluna jahat ndongan na burjudi yamna
Lawan ketana ibu tamu holmang. Holik mangging. Ise si holik mangging aloni de patamai. Itu deh. Oke. Aina basado ibana. Isi do ibanai. Jahuba. Dah. Si holik manggit nang dipakai. Aloni anya tomai dah. Ji mulut de konon madok moliate mahamutu Jahuba. Aina basado ibana. Asa tadda jodi patatai. Edde doon. Edde ni parpesal meni. Ido ibana. Madok moliate main nahi tu Jahuba. Aina basado ibana. Nau borak na macam ita honon jele hupara di macam ita songon di dua macam ita honon. Aingai biasa ita dah lakon Jahuba manang de bata. Ngai liling ita dahamu de bata. Ngai liling ita dahamu. Nunga ngamare de hamu. Wi lakon ragu-ragu. Ngai biasa ita dah de bata. Ngai biasa ta boto na burju mana. Dais de tu hamu burju nai. Terus si pata dang nian terasaan kan. Ya doh hamu merasa ditinggal hod de bata atau ubur jure bata tu si perbedai daripada tu iba naraji perrekan saya song ni ya kan ima on ede ikon ede honot tadon jadi songonon mangede hon di setiap langkah kita mula-mula kan nok kita tengok mak haleluya nak kendung abe kan pujian made bata di bagasa pujian ikoladong mamuse madok mau liate mau lu tanya tapi nian mentak-mentak doa munah. Ali Jahuba de bata manai peresero de sumurung berhita nak mutu Yesus Kristus Tuhan nami. Parding ka basa doho nene terasa doh. Terasa tu hitai seling liling na roh sini roham. Mau lihat mak ala nungari leko tu hami hosa nguluan. Baru masih ada riba. Oh lu tanya ke hosa naroh itu kan. Ayang go tikimar hosa mu. Setiap marosa di tamu Tuhan ini. Dah kan. Haru BLT do susah antrian nake. Coba mai ibe kamu mai. Iya tahun 2022 hosa siapa pemerintah nama sudah ini ada seret tahun. Haru BLT do sel tulubu sel sebulan ngastre camusan sampai razia. Maskerin nama buat sekitar 1.000 won. Mau mula hosa. 2 tukus sahala nene, 2 tukus. 2 balon sahala. Nene. Ya tahu mulai hati. Gimana? Duk pemartangi yang pertanyaan melihat masih adong 2 syafaat teh. Melihat mari dapat alenung di lon hori hami ho sahanguluan. Saya pikir doh hola todoktai hola dongatai hola namorai hola alotai naik komate. Tapi saru pada monding pada waktunya. Itu kan. Jadi ni hamulate homma tu debata ho sahanguluan non. Oksigen di rumah sakit dang binoto akai yang perawat raiboto di. Sedia setabung nebel gay. Idu dapat jadi benairo di son madok moliate mahamud jabo ba aina basaro ibana airo di senyiling naro asni rohane saliling nyilingna unang pulas stress sita bohar musi pau puku hamuna molo kopiton along do de bata da banginan unang palok-lokot tu do hitana marsium mani benaro kopi de bada lalap do namari nang bau ke ala baru marstedan cuk kena inang bau do to emang ngasong ni perjakar tadi neng Nah, hona. Udung aroma kopi. Lo majalak be borat siku tu siku nama. Cap. Ima jo tu sebenarnya ragu dekit dia lenung bebe bosak kamu. Saya berpiamu. Masuk mahita ayat 2 rak mahita majaha 2 3 ya. Gi gudekin nai siang ulje honot deh. Namangina, nak kolak kosa dope. Tabayak ko John Wayne sila mesin di mobil. Otik doi 1000 cc atarna somar mesin ni. Ibe berkamu jo boy manjangkit, boy maningka-ningka, boy makatai, boy marbeda, boy mangangkat satu son. Bohama mesin ni hamuna. Sila kecipi de pengawlo sila ko lahirna kan. Kita je mulo rope idok nak ni bil perubasan lemma tu HP na maksud tu lemang gui HP sudah ina ira asam urat asam lambung songoni memang songoni idok marumur dah idok bena ayat 2 bohai na pertanyaan ini selnai tajah do ayat 2 3 ya may bena pertanyaan retorika pertanyaan na supaya jawab pun ai cara na buy songonon. Jarang dia jawab jolme kan. Bau dari mana? Ai terbaik ni si horom mulin na siya lu sa doi daw kan. Oh lo tahebah. Songoni deh. Oke.
Molo ino songonon. Tung ise matuk makatahon akka gugun ni Jehovah. Memang dak terhatahon. Neguguak kamu nah. Neguguan. Udokon 2 3 ya. Neguguan. Ima. Dan terhatahon. Wahai anak kaning Jehovah. Dak terhatahon baro. 2 3 ya. Neguguan. Ima. Ananido jawaban ni nomor 2 sa sitong na. Songono do OTB. Oh lo taheba, songoni ma. Oh TV, oh lo taheba. Mula pola huruf tamu. Tungi semana tu pabotohon. Aka gugun ni Jehovah. Patubegihon berita nai sudena dan tolap mencerita honi. Seda keberjuni omak nibe molo ni surat cere sede tersurati. Benai do kasih ibu sepanjang ahinna. Masa kasih anak sepanjang jalan, olak di dia mandana, nongol jalan tikus. Songonit dia kasih ibu pada beta tak terhingga. Akan apa lo songot dia lebih tidak terhingga. Dan merujungkan ini budi. Hanya boina, hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya. Mulai dok bagai sang surya menyinari dunia. Moloro awan, haru kardeo bahasa Batak ni awan, Nabi Rongi. Jadi moloro tu si obun Nabi Rongi kan mati do sang suryai. Jadi on lu bisiani ma de Batak. Bin tarok naking bohain na de Batak hagugo nai na bohatai 2 3 ya. Na guguan ima. Jadi molo tajaha ayat 2 on, molo hujawon ikun alus tai bagai serhata. Oh lo tahebah dang terceritahon imo deh. Tungi senatu makatahon akka gugun ni Jehovah. Patubegihon berita nai sudena. Olo tahebah. Songoni menjawaban kan. Datu si 2 manginang. Jidang terceritahon ni manangisi. Nang penode tolu hirabu ino dia lusi. Alai anggo hajago on ni Jehovah. Luar biasa di. Ita ada Tuhan itu virus corona menurut tamu. Ita jadi Ima ngolak kita dulu sebenarnya atit namar marga pardiri dia muna ali gildikie. Kan guna kenai na sota boto kan. Roma muse ayat 3 masiulauta. Asa berbahagia hita songoni dang terhatahod de bata. Jela sahak do tuda purmuna asini rohani de bata. De sahak tu kamar mi. Sahak tu ruang ICU. Go do asini rohani Jehovah Purtibion. Jadi lahum merespon mengalusi tajahama ayat 7 masiulauta 2 3 ya. Oke, na parjolo amanginang mangareruti uhum nung ngatabotoi di parguru malua nang dia kapatik ima termasuk dah. Na kedua hona hain na manginang na toktong patu pahon hati goran. Kalau ada anak muda, anak PP, naposo bulung yang bawa bahasa Indonesia apa dibuat di situ? Yang tetap melakukan keadilan di setiap waktu. Dah disudetiki adil, idun ratigor. Tarida manang sutarida. Anak ni namora do na niya do pamangan ina pogos. Parumay mi pinoparina pogos do manang namora tetap lakukan keadilan. Ido dah respon dah manginang. Naso iboto jol mape pembantu mi mono adong perkari jumi tetap adil hoinang. Ido ayat 3 tajaha selinai ido siulota lasni rohatta naking ayat sede 2 anai anggosi paria hatta cita-cita tabi ayat 3 rapita madok 2 3 ya. Jadi seandainya seandainya nu ngame rasa benar hoinang amang ngame rasa adil hoopung sajago-jago ni kedilammu satigor-tigormu alai yang go merbediko tu hatigoran ni debata dangarong dope dang tolak ta dope sajago-jago ta ala nido sajago ni jagoku nunga huboto mamuji ngahu sadari hosaki apara otik kiepe siat debata kiroi dang dope sedia di badikon hagogo onni debata mananga Jehovah alai di dokma di ayat 4 songo diero sikapta tu debata rap pita majaha 2 3 ya.
ditiki susah hatta yang manginang hubo to do belga Tuhan ni jala alam ni belga ni de pata jala alam ni mek ni ba di antara sude naon kan mek do iba di hitungan ni pasar Sipoholon kan geleng do iba si misalna itu kan apalagi hitungan ni kecamatan Terutung Sumatera Utara Indonesia Pertibion mau taberek sampai pesawat nasa korek api pengen mau lihat kan harus jabut tapi nasa korek api itu kalau minabu dia penitikir lu karakter biar dah apalagi mah orang per orang mana sana orang isi nah hamna ido benan di par pesal menon ima perasaan na emek meti do hapi au juru di tahun ala de batana kening bohain na guguna na guguan ina ala ni na guguan ni bana huhu belgahian ayat 4 inna ibana mabahasana berek kita mah sai ingo mau ale Jehovah khobar tu halolomoni bangsom ngabe ingot di parpesal meni pola dingo de batai be ngeme lebih sahib una pola songonon ale de bata gajang ni tangam mima nama jama perumeki asa sehat hodo pangubati na sumurung ubati masih matuaki nenek dak pola onggoon bai dokon ala ni belgeni di bata di parpesal meni bai dokon pola diingo pe ima perasaan na itu teh ayat 4 ayat 4 aja aja 2 3 ya sai ingo mau ale Jehovah oke jadi sehaci ini sahih tahaduan dang mampu bimakatai pola ni pita dok sai ingo mau ale Jehovah ala ni belgeni Jehovah di nguluna pola diingo je batabe bandangi palewat mampirlah dengar doaku neneng kan unang lupa honau unang palewat jabunami Tuhan jadi on ala ni mek na baru saya bohain na 2 3 ya saya tikir mau tikir geleng budi jadi songonom masih dauton saya tikirau di hau di bena pola dinti Tuhan ni pioti kuna pola bolang hira sangoni do de pola ditikir deba tapi saya ton memelubi i maha porsia ni na porsia da mangina saya tikirau ali debata oti pesel lubang-lubang nai pe berengan neng unang pola bolang tangi yang ina porsia dina porsia ale Tuhan unang lupa honau tikir jauh omma perasaan na idu mangina ayat 5 2 3 ya Oke. Ketika kita diminta dilawat oleh Tuhan, ketika kita minta ditingkir, huhut tidak dilupakan, dungro tuhi tapasupasui ayat 5 didok masongonon asahu paidaida hado haron niakana pinilikmu. Jadi songonon orang-orang yang dipilihnya itu akadongatai unang holan hado harokku bereng. Jangan hanya keberhasilanku, rapak berhasil mahami sagari Tuhan. Asa boha asa marlas ni roha au doh sude sahutaki. Pokoknya ikut dia berbahagia itu artinya damangna. Na porsea i mana sohia marlateni roha tu donganna. Tanyang na songono do. Asa upeida hado haron niaka na pinilikmu. Kamu saya dokon asa halatson halas ni roha ni bang somi nunga. Jangan pernah bercita-cita kolat sahalak munahasea. Pokoknya asa halatson rak mahami marlas ni roha. Dungi mamuji-muji rab doho partohakmi. Partohakmi artinya milik Tuhan itu. Jadi hamoraun ni dia batano bolga imahi tanah persea do. Asara pak kami berbahagia Tuhan di Portibion nang songonian no jawam mutuban dua gicak kira songoni dua manginang dah. Ayat 5 rakmah hitama jaha 2 3 ya. Amin mertangi yang mahita. Mula mahamu di bagasat dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana mideho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasawar homma damena tutodin. Amin.